Newton's law of motion. Put it on. এটা দরকার এটা আপনি নেবে কি না আর মশলা রামকৃষ্ণ ফর্মুলা কোন আসলে x is equal to আচ্ছা প্রপার্টিজ গুলো আমার মনে আছে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স না রিপালসিভ ফোর্স ফোর্স কনজারভেটিভ না নন কনজারভেটিভ সেন্ট্রাল না নন সেন্ট্রাল সেন্ট্রাল মিডিয়াম ওভারে ডিভাইড করে না আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ এটা বললে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ এরিয়া कैपिटल जी को कौन कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स और वैल्यू कितनी 6.67 into 10 to power minus 11 और स्मॉल जी भाई देखो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ଅଛି ଆକୁ ଆମେ ଟିକେ ବେଟର ଫର୍ମ ରେ ଦେଖିବା ତ ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛେ କଣ କହୁଛ କହ କହିନ ତ ଲେଖି ତମ ତାକୁ ଲେଖି ଦବ ବୁଝେ ଯେତିକି ଆମେ ଲେଖି ତ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଦେଖ ଓ ସହର କଣ ଦେଖିବା ଗ୍ରେଭିଟେସନ न्यूटन law of gravitation in vector form vector form देखो মনে করো এটি ଗୋଟେ বডি আছে এটি ଗୋଟେ বডি ଅଛି যার মাস হচ্ছে m1 then এটি একটা বডি আছে যার মাস হচ্ছে m2 ডিসটেন্স হচ্ছে r ঠিক আছে ডিসটেন্স কত m1 m2 को कौन करेगा একটা তো जब हम কি লিখবা দেখো आपण এফটি লিখবা মতে এটা কো ফোর্স কাহা উপরে লাগিলা এর উপরে ফোর্স লাগুছে না দুই করে এক টানো হি কাহা
दो तो फोर्स लागू थी कहां पर दो ही ऊपर के लगेला एक लगे वेक्टर चिन्ह ठीक है नेक्स्ट ये आपको कौन करो अटैक करो अब तुम लिखोगे फोर्स कहां पर लगेगा एक ऊपर के लगो जी दो ही लगो স্যার এখন মনে করো স্যার এটাকে মনে করো আমি গোল বলে দিই স্যার এটা দেখুন মনে করো আমি গোল বলে দিই তো গোল মানে পুরো সলিড করে দেবো তোমাকে দিতে বুঝতে পারলে না সেটা গোল নিয়ে আসলে ড্র্যাগিং করা হলে সেটাকে মধ্যে কটটাই আছে আর নিচে কি উঠে গেল ହେଲା ନା ତ F21 ଭେକ୍ଟର ଆଉ F12 ଭେକ୍ଟର ପରସ୍ପରର ଅପୋଜିଟ ରେ ଅଛନ୍ତି ନା ସେମ ଡାଇରେକ୍ସନ ରେ ଅଛନ୍ତି କନସେପ୍ଟ କର କ୍ଲିୟର ଦେଖ ଅପୋଜିଟ ରେ ଅଛନ୍ତି ନା ସେମ ଡାଇରେକ୍ସନ ରେ सेम डायरेक्शन में सेम की ना तो कोई इधर भी डालूंगी सी आपको इधर भी डालूंगी तो वो डायरेक्शन की डायरेक्शन है ऑपोजिट डायरेक्शन अच्छा ମୁଁ अज्यूम କରୁଛି ये जो डायरेक्शन ରହିଛି ये डायरेक्शन को मैं अज्यूम करूची डायरेक्शन मॉनिटर होची R1 2 टैप वो क्या क्योंकि ये एक्सिस को क्या द्वारा रिप्रेजेंट करा जाए मन अछि एक्स एक्सिस को क्या द्वारा रिप्रेजेंट करा जाए आई क्या y एक्सिस को z एक्सिस को मन कर मु ये डायरेक्शन को r1 को क्या द्वारा रिप्रेजेंट कर और ये डायरेक्शन को R21 क्या द्वारा रिप्रेजेंट कर R1 को क्या अपना डायरेक्शन और R21 क्या अपना डायरेक्शन जहां पर भी क्या लाइन है ऐसे को वेक्टर यूनिट वेक्टर को वेक्टर यूनिट वेक्टर तो बताओ मैं फोर्स को लिखिबी केमते लिखिबी देखो फोर्स रो फार्मूला तो दिया हमें अप्लाई करिबा G F1 M2 by R F21 वेक्टर बताओ F21 वेक्टर का फोर्स ऑन मास 2 by मास 1 ये तो अब ठीक ये कुछ लिखी वाली जड़ बताओ M1 M2 by कौन R स्क्वायर किंतु ये जो देखो F21 वेक्टर टू डायरेक्शन में लागू R1 टू डायरेक्शन रे ना R2 वन डायरेक्शन F21 देखो M3 रे किए लागू M3 रे F1 टू वेक्टर अब M3 रे किए लागू F21 वेक्टर काहे जानो आरो पर दिया है जीरो चिन्ह दिया है और पर जीरो चिन्ह दे ता माने बढ़िया पड़ी अब पड़ी थोड़ा जीरो चिन्ह दिया सेड दिबा ना तो देखो ना एठी जीरो चिन्ह एमपी दिया तो ये फोर्स अछि F1 2 वेक्टर एटा ये डायरेक्शन लागु और एटा को डायरेक्शन एटा हां एटा को डायरेक्शन R1 क्या रो डायरेक्शन তাহলে ये R डायरेक्शन में लागू ता देखो नाम और ये डायरेक्शन में थोड़ा जल्दी नहीं लिखेगा R एंटी दिया है ना तो बेटा को डायरेक्शन में लागू R2 दा तो डायरेक्शन ना पता नहीं हां तो वर्तमान यदि मु कौन लिखबी ताले को क्या R21 क्या ना R12 क्या हां डायरेक्शन 44 जब से कुछ शेड
F21 লেখা আছে এটা F12 এটা F21 এটা লেখা হবে না না বড় ঠিক আছে বক্স কার ডাইরেকশন কত আছে আর আমরা বলতে সাইডে ঠিক আছে তাহলে কি আর 2 1 और सी यूनिट वेक्टर को लिखिबार तरीका माने तो हम लिखबी x स्टार তাহলে এর ফর্মুলা কোন x স্টার এর ফর্মুলা কোন x ভেক্টর বাই x from mod का হচ্ছে x ঠিক আছে माना हम लिखेंगे a क्या है a वेक्टर बाय a mod a वेक्टर बाय a वेक्टर रो एमटी कौन से यूनिट वेक्टर को लिखा जाए तब यहां वेक्टर का पे और को की देते কালি হবে পরদিন হবে সোমবার কালি সোমবার পরদিন সেটা রিফ্রাকশন হবে রিফ্রাকশন অবশ্যই কইছি অবশ্যই কালি কোন করতে কালি যে কালি পরদিনটা কোন না এটা হচ্ছে से रिफ्रैक्शन करता हूं हेलो को তাহলে মত দেখো r21 কি आपको कौन लिखी r21 কি आपको कौन लिखी इज इक्वल टू g m1 m2 बाय পরে দেখো আমি কোন করিবা এই যে ডিসটেন্স লেখাই r এটাকে বর্তমান কেসে কোন লেখবো জিকে কইলো 21 ঠিক আছে খালি নম্বর নেমে খায় ঠিক আছে না তো এটা কত হবে ইজ ইকুয়াল টু g m1 m2 বাই r21 रो r21 रो স্কয়ার দেন এটা কোন লিখবো এটা বলছো তো কেমন লিখবো r 21 रो वेक्टर बाय r21 r21 वेक्टर को मॉड मान से r21 ये को कहते हैं ना को g m1 m2 बाय r21 स्क्वायर है r21 कितना हो r21 रो এটা কোন কইলা এই অসুবিধা আছে কার ঠিক আছে তো এবার তারা উল্টা কোনটা কইব f12 ভেক্টর is equal to g m1 m2 by r1 पूरा स्क्वायर r1 पूरा is equal to g m1 m2 by r1 पूरा स्क्वायर how r1 2 vector by r1 2 is equal to g m1 m2 by r1 पूरा cube r1 2 vector কোন সুবিধা আছে আমরা জানি কোন বুঝতে পারলে তাহলে বর্তমানে এই দুইটা কব দেখন্তু r ভ্যালু f21 ভেক্টর র যাহা ভ্যালু f12 ভেক্টর র সেই ভ্যালু না নাই কো
ये तो जेती की ये तो सेती की ना जी m1 m2 by r cube এটা भी जी m1 m2 by r cube খালি নেমিং अलग আছে এটি 2 1 এটি কিন্তু ये जहां ये सही है तो ଦି ଜଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ କୋଣ ହେଲା ସମାନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ସନ କୋଣ ହବ r21 ଭେକ୍ଟର ର ଡାଇରେକ୍ସନ ଯେଡକୁ r12 ଭେକ୍ଟର ର ଡାଇରେକ୍ସନ ଯେଡକୁ ତ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନ ରାଇଟ କହିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନ ତାହେଲେ ଦିଟାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନ ପରସ୍ପରର କୋଣ ଅପୋଜିଟ ଯଦି ଇଏ ଦି ଜଣ ପରସ୍ପରର ଅପୋଜିଟ ତାହେଲେ ଇଏ ଦି ଜଣ ପରସ୍ପରର ଅପୋଜିଟ ହେବେ ଜାଣିବ तो आमे कौन लिख परिबा आमे लिखिबा आमे लिखिबा कोन स्टील्स कोन r21 क्या स्टील्स r12 क्या इज इक्वल टू कोन माइनस ऑफ r21 क्या माइनस क्या लोगे ऑपोजिट बोलेंगे therefore f21 f12 vector is equal to minus of f2 ठीक है ना आपको ठीक है रफ रे फरे कर दे रफ रे फरे कर दे यार नोट लिखथिबो फरे रफ रे कर दे ठीक है एलिमेंट नॉलेज सर हां আমি তো নোট লিখে রেকর্ড করলাম আমি দেখি चलो ठीक है तो तुम्हें अज्यूम करना बताओ पड़ेगा
ଏବେ ତ ଆମେ ପଚାରିବି ତମେ ଟିକେ ସ୍ପିଡିଲି କହିବ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ଏ ଯୋଉ ପୋଜିଶନ ଭେକ୍ଟର ବାଲା କଥା ଆମେ ଭେକ୍ଟର ଅଫ ପୋଜିଶନ ଭେକ୍ଟର ମନେ କର ଏଟା କୋ ଆକ୍ସିସ କଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ମନେ କର ଏଟା କୋ ଆକ୍ସିସ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡି ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ବଡି ଅଛି ଠିକ ଅଛି ନା ଏଟା କଣ ଅରିଜିନ ସମସ୍ତେ ଜାଡ ଅଛି ବଡିଟା ଏଠି ଅଛି ବଡିଟା ଏଠି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ आपको मैं कनेक्ट कर दूं ताले ये आपको यार को टानिबो और ये आपको यार को टानिबो এটা a তে মানে আর মাস হলো m1 আর মাস হলো ঠিক আছে না তোমাদের পথ এই যে ফোর্স লাগুছি কাহা উপরে a এর উপরে কি লাগুছি ঠিক আছে তো ये फोर्स कहां पर लाগুছি এই বলে এই ফোর্সটা কাহার লাগুছি দুই উপরে লাগুছি কি লাগুছি এবারে আমরা এই ডাইরেকশন को তুমি अज्यूम कर लिया कौन अज्यूम कर लो এটা মানে এটা দেখো এটা তো 1 2 আছে এটা को मान लियो r1 2 4 और ये डायरेक्शन को मान लियो r2 1 4 कौन बोलो তাহলে এটা তো লিখি হবে আরাম से कि f21 वेक्टर कितने आओ f12 कोई सा सुविधा देखो मन करो ये जो दूरता আছে না অরিজিন নেই কি m1 পর্যন্ত আপনি মানি নো कि मन करो r1 वेक्टर কোন মানিলি আর অরিজিন रो m2 পর্যন্ত দূরতা কোন মানিলি r2 वेक्टर ঠিক আছে না ओके এই যে ডিসটেন্স আছে এই ডিসটেন্স को इनिशियली वो এমনি আরো লাগাচ্ছি এমনি আরো লাগাচ্ছি দেখা যাচ্ছে কি ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ଦଉଛି r2 1 वेक्टर कौन कहि देली काम कहि दी এই ডিসটেন্স कितने कहली r2 1 वेक्टर आरो कोडे लागि 2 आरो तो आगो 2 लिखिली तापर क्लियर तो ओ এটা কো অ্যাক্সিস y এটা কো অ্যাক্সিস x এটা বডি এটা বডি অরিজিন ଠାରୁ आपको जोड़ी অরিজিন ଠାରୁ आपको जोड़ी অরিজিন ଠାରୁ এটা m1 और এটা হলো को অরিজিন ଠାରୁ m1 ର দূরতা কেতে यस के बोली बनी অরিজিন ଠାରୁ m1 ର দূরতা होची r1 ভেক্টর এটা বাস সবে তলে কहि দেলে পুরা মনে রহিব r2 ভেক্টর তারপরে आपको जोड़ दबा आपको जोड़ दोची
ମତେ ଟିକେ କୁହ କି ଏଟାକୁ କୋଉ ଡାଇରେକ୍ସନ ନବା ଦେଖ ଗୋଟେ ଆଗ ଫୋର୍ସ ଡାଇରେକ୍ସନ ଲେଖିଦିଅ ହେଲା ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଏମିତି ଲାଗିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଏମିତି ଲାଗିବ ଠିକ ଅଛି ନା ଏଇ ଫୋର୍ସ ଟା କିଏ କହ ଫୋର୍ସ କାହା ଉପରେ ଲାଗୁଛି କିଏ ଲାଗୁଛି ଏଟା ଫୋର୍ସ କାହା ଉପରେ ଲାଗୁଛି ଦୁଇ ଉପରେ ଲାଗୁଛି କିଏ ଲାଗୁଛି ୱାନ୍ ଲାଗୁଛି କଣ ଅସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଦୂରତାଟା m1 ରୁ m2 ଏହାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଆରୋ ଲଗେଇ ଦଉଛି ଆଉ ମୁଁ ମାନୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଇଏ ହଉଛି r ଆରୋଟା କୁଆଡକୁ ଲାଗିଛି କହ ଆରୋଟା କୁଆଡକୁ ଲାଗିଛି এই আরোটা কোড়ে বলা গেছে দুই আর তো আপনি মানি নিও এই যে দূরতা আপনি তো মানি নিও r2 1 হেক্টর মত কো from triangle law of vector addition from triangle law of vector addition triangle level को पढ़ते मैं कह दउछ तुम जहां पढ़िछ मन रखि जल्दी बोल କଥା বা মনে না আমি भी অসুবিধা ମୁଁ କହ ଦઉં जो दीटा वेक्टर जो एड़े जो दीटा वेक्टर ये वेक्टर हेड टू टेल कनेक्ट ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ କନେକ୍ଟ ହେଇଥିବେ हेड टू टेल कनेक्ट ହେଇଥିବେ ସେ ଦି ଜଣକୁ ମିଶା ହବ କଣ କରା ହବ जो दीटा वेक्टर हेड टू टेल कनेक्ट ହେବେ ସେ ଦିଜଣକୁ ଆଡ କରିବା ଯୋଟା ବଳିଲା ସେଟା ହବ ସେ ଦିଜଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ହବ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଏ वन वेक्टर এটা r2 वेक्टर ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କର କୋଉ ଦି ଜଣ ହେଡ ଟୁ টেল କନେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି हेड ବୁଝି ପାରୁଛ ତ ଏଇଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଡ ଆଉ ଏଇଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ तो देखो कहार हेड को दी जनकर हेड और टेल कनेक्ट ହେଇଛି r2 वेक्टर এটা হচ্ছে r1 वेक्टर ର কোণ हेड আর এটা r21 वेक्टर ର কোণ টেল r1 वेक्टर এটা হচ্ছে हेड r21 वेक्टर ର এটা হচ্ছে তাহলে এই দুই জন পরস্পর সহিত কেমনি কনেক্ট হেলে हेड टू टेल বুঝি পারলে না তোমরা লিখো দিস ইজ r1 वेक्टर एंड r2 1 वेक्टर r head to tail connected so कौन लिखबा जो दी जन हेड टू टेल कनेक्ट करछितो से जन को हम मिसई के लिखबा ऐड करबा तो कौन लिखबा को r1 वेक्टर प्लस r2 1 वेक्टर मु कहिली जे बळिला से हबो आगर रिजल्ट जे बळिला r2 वेक्टर कौन तो क्लियर तो सी डाउट नहीं बटन को इंप्लाइज r21 वेक्टर का केते हो ये जो r1 वेक्टर আছে सब লিখো প্লাস লিখো মাইনাস লিখো তাহলে কত লিখবা r2 वेक्टर माइनस r1 কোন প্রকার অসুবিধা নাই ঠিক আছে না তো সেটা পেপার ভাবে r21 वेक्टर যদি তুমি মার্ক করো দুই ଥିଲା তো আগে কোন লেখা আছে দুই এটি a ছিল তারপরে কোন লেখা আছে r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर কোন অসুবিধা সেই ভাবে সিমিলারলি ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି କି r12 ଭେକ୍ଟର କେତେ ହବ ଦେଖଟି ଆଗ 2 ଥିଲା ଆଗ 2 ଲେଖା ହେଲା ପୁଣି ମାଇନସ ପରେ 1 ଥିଲା ପରେ 1 ଲେଖା
तो कौन लिखनी तो वेरी गुड r1 वेक्टर माइनस তারপরে হবে লেখা এবে সিধা আসো নিউটনস ল অফ গ্র্যাভিটেশন अप्लाई করি কোন ফর্মুলা F = G m1 m2 বাই তো মু আগ মনে কর F21 ভেক্টর লিখুছি F21 ভেক্টর ফর্মুলা কো G m1 m2 বাই r স্কয়ার এটি দেখো 2 এর আছে তো নম্বরিং কো করো 2 এর স্কয়ার देन को क्या लगेगा देखो आपको ये कोड अछि सही आडे दिए दिबो तक लगेबो F21 वेक्टर एटा F21 वेक्टर ना एटा F21 वेक्टर ना तो ये याडू अछि ना तो याडू की अछि ये ओ मानि नबा एटा होछि R21 चार एटा मानि नबा R12 चार देन कोन लिखिबो देखो कौन लिखा R21 क्या प्रोबेबिलिटी m1 m2 बाय এটা एक्चुअली R21 रो স্কয়ার এটা কো কল লিখলা R21 वेक्टर बाय R21 वेक्टर रो मोड बा R21 ओनली तो ମୁଁ ଲେଖି ପାରିବି R21 वेक्टर बाय R21 कोन प्रकार असुविधा नाही एक्जेक्टली सेम जिनिस ही करूची आ তাহলে এটা কেতে হলো G m1 m2 बाय গুণি দিও R21 रो কিউব এটি রইলা R21 वेक्टर কোন প্রকার অসুবিধা আছে तो केते आसिला एबे देखिबा हम तो केते आसिला F21 वेक्टर इक्वल टू G m1 m2 बाय R21 रो क्यूब एटी आसिला R21 वेक्टर आसिला इज इक्वल टू आपको मैं लिख पारिबी G m1 m2 बाय